हेलो एवरीवन मोना डिम्पल एंड वेलकम टू डिम्पल ऑफिशियल हियर। तो मुझे सकाल सकाल उठी जस्ट सोफा पर फोन धरी बसती कि नहीं मामा डाकिले कि तू कौन कह पोहा ना उपमा मु कहली कि पोहा तापर मामा कहले कि जा कड़ी पता नहीं कि आस मुझे कड़ी पता नहीं जाऊ ही थी मामा उपमा बन सारे मो कथा घर कि शुणती से गोटे अलग कथा। तापर मुझे बाहर जाइली भाई कौन कर देखते तो भाई गाड़ी धोला आ मु जिम को जस्ट बसली गोटे जिन देखिले जो अंकल ठिया बल्ब जलाउन लाइट लगाउन बस मो दिमाग रे भी एमती फिटिंग कर दे बल्ब जल था लाइट भलसे 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 कर दिया भलसे हाँ ठीक अच्छे जलन तो जला जला। तापर आम सब खाना पीना सर सारापर भाई आ बो पलैलु ओटी मार्केट कहीं काली जिम्र बर्थडे थिला तो तापाई कौन सब डेकोरेशन जिनस नहीं आम डायरेक्टली पलैलु रिलायंस को कहीं आम प्लानिंग थिला गाँव को जाते तो भाई ये काकुड़ी बाछुची गाँव को नबाई नुहे जिम बर्थडे थिला तो ताको बहुत काकुड़ी भल लगे तो डिम्पल ए बनाऊँगी पिज्जा 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 यहाँ गाँव को जी रिंकी भाई आटा एवं खाइबा आ गोटे केक मामा कौन कर हाय कौटी बासन अच्छा हाथ धोच बासन हाँ यहाँ चिकन 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 नो दिस इज एंटायर चिकन पकेले केम लगे ये सब पागल आम तो बिग पिज्जाटा इनसर्ट करवा एबे बहुत भारी अच्छी ओवन प्री हीट पर दिया है ऊपर रखा एंड कुनी पिज्जाटा आम पिज्जाटा चुप रह खराब में भाई कुन्नी हार्ट पिज्जा एटा मु ट्राए कर रखा ठीक है ऑफ कर एटा केता दिया जाए कन्वेंशन पुणी से हाथ कला से जो बेटर जो गुलांती से कर जल्दी हेलानी दो मु जानचे एटा कौन होची एटा कौन होची हम कौन होची गोबर कौन केक हो का घर लिपा हो जानी चे तथा पचार केक केक तार जो केक मिक्सचर है मिक्सचर तो बेसिक स्टाइल वन हम देसी देसी 3 2 1 एंड तो एबे काढ़ी के रखिबा केमती हे छी हां पिज्जा मस्त मस्त फुली जाई छी दीटा हमें तळटा काढीबा जोटा मोटा ग्लोव्स तो नहीं एबे काढ़ी देना से होछ मु काट परबे मामा डाके मामा ते कांता मामा फाइनली हमर केक भी रेडी हैला मस्त वाला आ एठी स्टार कपकेक्स टाइप रो जो स्टार शेप रो केक्स आ एबे आलू पुडा होछि आलू पुडा होछि एटा मैक्स ना सॉक्स हां दे मर लाल दे सॉक्स की ना एटा पुना सॉक्स की चुप रह मामा एटा नुआ ना बढ़िया देखा हो जिम लगी छ माने से पुना ना एटा पूरा रेड रेड कलर माने ब्लैक रेड केते बढ़िया देखा हो बढ़िया बाहर जा वद्र और सिखिता हमरा करो लोग जीवा चल चल टाइम है चलो तू धर तू पीछे धर कौन रहला हां जिम रहला तो मोबाइल रहला हां मो चार्जरटा अगर ये न बगे जो कैप है लोगे किछ दरकार नहीं कैप लोग ना पा कहली कैप कहब लगे पड़े मते शीत लागेनी हो चल आ कोन जिम को नहीं जोरा जहां के लेट लेट को जुगला पहिला हम सुबुन तुम डोंट कॉल मी गेला गेला है जो होल्ड तो तुम गोटे काल छुआ को जन्म करछ चुप रह भद्र असली का मां कौन बे भाई लो 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 छुआ लो
ଆମ ଘରେ ସବୁ ପାଗଳ ହେଲା। ରାତି 12ଟା ବେଳେ କଲ୍ କରିବା ହେଲା, ୱିଶ୍ କରିବି ତାକୁ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ମୁଁ କଲ୍ କରିବି। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଗାଁକୁ। ତ ସେଇଠି ଦେଖାହବା କାହିଁକି ଟାଇମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି 5:27। ତ ସେଠି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ତ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ଲାଇକିଂ। ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଇନି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ତ ସେଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖୁଡ଼ି ହାଏ କହିଲ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଛୁ ଗାଁରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା। ହଁ ଚାଲ ଏଇ ଚାକୁଟା ଏଇଠି ଆମେ 3 ଜଣ ଖାଇ ଆସ। ୟୋ ଏ ଡିମ୍ପଲ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ନେ ଏଇଟା ନେ ଚୀଜ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେ। ମିଛରେ କହିଲା ନା ସତରେ? ତୁ ଖାଇ ଦେଖ। 10 କେତେ? 0। ଗରମା ଗରମ କ'ଣ? ଚା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଚାହା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ରିଙ୍କି ହସୁଛି ଏଇଠି। ହାଏ ତ ଦାଦା ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ୱେଟ୍ ମେସିନ୍ ଆଣିଥିଲେ। କହିଲେ କି 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ୱେଟ୍ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଇଏ ଥାକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏତି ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍କୋୟାର ସାଇଜରେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ ସେଠି ପଳେଇବ। ସାର୍ କିଣା ପଳେଇବ। 2 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତୋର ହଉଛି ଆସିବ ଲେଖାରେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ ଆସିବନି। ତାର 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ନା 5 ଟଙ୍କା କଏନ୍, 5 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ତ ଦେବୁ। ଦେଖିଆ କାଢୁ ଦେଖିଆ କୋଉଠି 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ। 5 ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଦେଇଛୁ? ହଁ ସତରେ 5 ଟଙ୍କା ଏ ସିଷ୍ଟମ ସେ ବାପୁନି ପକେଇଥିଲା ନା। ମୁଁ ପକେଇ ସତରେ ହଁ ନା ସେ ଦେଖ ହସୁଛି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ମୁଁ ବାବା ଦେଇଦେଲି। ସେ ପକେଇଥିଲା ହଁ ନା ସମସ୍ତେ 5 ଟଙ୍କା ପକେଇଛନ୍ତି। ସବୁ 5 ଟଙ୍କା ପକେଇ କଲ ଚରମ ଏଟା ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ପକେଇଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ମୁଁ ପୁଣି ଦେଲି, ସେ ଆଣିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ପକେଇଲା ପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। କଣ କି ମୁଁ ବଡ ଉଲ୍ଲୁ ବନଉଛ। ମୁଁ ବଡ ପାଗଳ। ତୁ ମତେ ଚରମ୍ବାର ଗନ୍ଧ ଦେଇଦେ। ହଁ ତୁ ତାଙ୍କ ଲୋନ୍ ନେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବେ ସେ। ମୋର ଫଟୋ ଉଠେଇ ୟେସ୍ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ପଇସା ଅଛି ତ? ମୋର ଘରେ ଅଛି। ମୁଁ କରିଦେବି। ଏଇଠି ଏଇଠି କରିବା କରିଦେବି। ସିଏ ତ ଇଏ ଡିଜିଟାଲ, ସିଏ କାମ ନୁହେଁ। ସିଏ ଇଏ କଣ୍ଟା ବାଲା ପୁରା ଇଏ କଣଟା କଣ ଡିଜିଟାଲ ପୁରା ବଢିଆ ଦେଖାଅ। ଡିଜିଟାଲ ସବୁ ଭୁଲ ଆସୁଛି। ହଁ ଜାଫରେ ଲାଗିଛି କଲିକତାରେ କେତେ 100 ଟଙ୍କା ନା 200 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ବୁଲିଛି। ମା ଶୋଇବ ବୋଲି ଏଠି ତ ରାତି ଆସି ହେଲାଣି 11:30। ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଜେଜେ ଆଉ ଭାଇର କଥା ସରୁ ହି ନାହିଁ। ଏକ କଥା ଏଇଟା ଇଏ ତ 20 ବର୍ଷ ଘର ଆରମ୍ଭରୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ବେଶୀ ହବ। ବେଶୀ ଆମ ଘର ତ 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ତୋଠୁ ବଡ ହବ। ଭାଇକୁ ଡାକ। ହଁ ଆମ ଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ସେଇଟା ମୋ ଜାଗା। ଏଇଠି କିଏ ଶୋଇବ? ଏଇଠି କିଏ ଶୋଇବ? ଗଳି ପଡ଼ିବନି ତ ଏଇଠି? ସବୁବେଳେ ଶୋଉ। ତ ଏଠି ଆମର ପୁରା ୱିଣ୍ଟର କଜି କର୍ନର୍ସ କରାହେଉଛି ବେଡ଼୍ରେ। ଆଉ ସେପଟେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖିଏ ଏଠି। ଏଇଟା ଜେଜେଙ୍କ ରୁମ୍। ଜେଜେ ଶୋଇଲାଣି? ହଉ ତମେ ଶୋଇପଡ଼। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ହଉ ଆରାମସେ ଶୋଇପଡ଼ ହେଲା। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ହଁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ବାଏ ବାଏ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆଉଜ ଦେଉଛି ହେଲା। ଦେଇଦେବ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ବାଏ ବାଏ। ଏଇଟା ମୋ ମାଆର ଫଟୋ। ଜିମ୍କୁ ବାଟେ ୱିଶ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ଏବେ ସକାଳ ହେଇସାରିଛି। ଏମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଉଠି ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଯିବା। ଜେଜେ ଅଛନ୍ତି। ଜେଜେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦିଅ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦିଅ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତା ଯିବା ଉପରୁ ଉପରେ ଦାଦାପୁର।
ଚା ପାଉଡର ପଡି଼ ଆସିଛି ପାଉଡର ଦବାକୁ ହେପି ହେଇଛି ଅନ୍ଧାର କାହିଁକି ହେଇଛି ମତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟା ଲାଗେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ପୁରା ଗୋଡ଼ ପକେଇଛି ଉଠ ଉଠ उठ है उठ भाई उठ जीवा चल चल बुलते जीवा उठुनु है जीवा पोखरी आड़े जीवा दादा डाको जाने केमी सुईजनी चल पोखरी आड़े जीवा पूरा राइट आठटा या ट्यूशन अछि कोन के ତା 10ଟା ଅଛି अच्छा थिबु ना हां ବାକି ପଳେଇବି କାହିଁକି ଆଜି ଯାହେଲେ ପଳେଇ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯାହେଲେ गणवली जी पुरो पूरी मटर तरकारी ये एंजॉय करिया केमी लाउछ फर्स्ट रिव्यू तो आमे एबे तळकु पळे आसु माने आम बाड़ी को सब चिड़िया घोसला बेले रखा होची छोट छोट ହେଇଛି ढालतला सब ढालतला ए देख पानी रहिबो कि नहीं ये देख साप ये जी मन मजे में साप परसन एटा नहीं कि धोई देबो तो नहीं एटा आउ थिला भी हां उठला सी पट थिला चल देखिया ସେଇ ଡାଳଟା ଲମ୍ବା ଡାଳ ଅଛି ସେଇ ଦୁଇଟା के बोका हिला ହଁ कर कर हाँ, कर 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 लाफिंग बुद्ध भाया ହେଇଛୁ लोटस टेम्पल तो गड़ी पड़ो घर भांगी पुराना घर ना जहाँ भी भांगी सेमिति करने जंप जंप सेमिति नुह खाली जंप कर हाँ जंप कर ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି କାହିଁ ତ ବଡ଼ ଲୋକ ନି ଦବ ଏଇଭଳିଆ ତମ ଘର ଲୋକ ଯଦି ଦୁନିଆରେ ଇଏ ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ଓଇ ଖା ଏତେ ଲୋକ କଥା ତା ନିଦ ଆସୁଛି କେମିତି ମତେ ନିଦ ହବନି ଏତେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଛୁ तो एठी दादा आमको कड़ी पत्ता छिड़की दउथले कड़ी पत्ता से सब खाई दउछन त खाए दिया मते दियो छिंडा 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 कितने सारा कड़ी पत्ता खाउची खाइ दे मो पोखरी एडी के मस्त फ्लावर से एडियन एडियन एडी व्यू देखलु केम आसी वाह एडा पूरा हमर पोखरी एडी भाई एडिया मैं लिपसे इसे किछ लगे मैं जाऊ स्टिल लगी आसी ना चुप रह पागल से नेचुरल ग्लो कानर कोडे खुशी छु एपटे गान पर लगी भी नहीं किछि करेनी एपटे सेपटे ଘରେ ତାର ବି କାହିଁ ତା ପଛପଟ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଖାଲି ସେଇ କାନ ଫୁଲଟା ଅଛି ନେଇଯିବୁ ସେ କାନ ଫୁଲଟା ଆଉ ସେ ଇଏରୁ ଲଗେଇ ଦେବୁ ଆଉ वाह कितना मस्त है कान फुल व्यू पूरा
तो गाइस मैं भी गाधेते जाऊँगी गाधे सारा पर आम खाइबू खाई ଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇବୁ सो बहुत लेट भी ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ରଖିଦେବୁ सो बाय बाय सो सब्सक्राइब कर दिखाँ लाइक कर दिखाँ शेयर कर दिखाँ मो यूट्यूब चैनल को ताकि टिके बढ़ी बढ़ सब्सक्राइबर्स सो बाय बाय।